रोंनोगो रोंफोरोंनाय दङ खरगथाम रोंस्रोंनाय रग ओंखा गोबां कमलासागर विधानसभानि हरिशनगर निम्न बुनियादी रोंनोगो गोदोगमा साल जरारमै रोंफोरोंनाय रगनि बियाद अ रोंनोगो ताबुक दङ रोंफोरोंनाय खरगथाम बायनो रोंस्रोंजागु रोंनोगो रोंस्रोंनाय रग दङ गोबांमा सावैमानखा रोंनोगनि रोंफोरोंनाय रग छुटियो दंखा हिंके ताइबो जोंजाल क्लाइ थांबायो गुबुननि रोंफोरोंनाय रग हाइनसे रोंनोगो रोंफोरोंनाय रगनि बियाल अजराबो सामुंनागै छुटि रग नाखाहिके खरग थामनि बिसिंगो अंगै थांगो खरगनि बै आसक रोंनो कतर स्रोंनाय रग गोबांनो पुसुग्रि मानबाया गोजा फोनांगै मानबाया गोजा जत साबजे स्रांसल रोंनोगनि रोंफोरोंनाय बखरग प्रदीप कुमार साहा कक्तमा थुननि बसकांगो अगक साइकना रेखा बसाका सालजया सानलिया गोदोगमा साल जरारमै अर रोंफोरोंनाय खरगथाम बायनो रोंस्रोंनाय रगनो रोंस्रोंजागु वाइरेवाइ रोंफोरोंनाय रगनो सेबगो नाहानानि सापानो रमजागिया मुंसाइया प्रि रोंफोरोंनाय रगनो अ रोंनोगो तुबुना सापानो तुबुजागिया केबनो हनै साइकना रेखा रोंफोरोंनाय बखरग प्रदीप कुमार साहा স্কুলে কয়জন শিক্ষক শিক্ষিকা আছে কয়জন স্টুডেন্ট আছে আমাদের স্কুলে বর্তমানে 3 জন শিক্ষক শিক্ষিকা আছেন এইচএম একজন আর 2 জন ইউজিটি তাছাড়া আমাদের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা হলো 55 তো আমরা একটু অসুবিধা হয় যে 55 জন ছাত্রছাত্রী তার মধ্যে আমরা শিক্ষক শিক্ষিকা হইল 3 জন তো আমার এইচএম হিসাবে আমি অনেক কিছু আমার দায়িত্ব থাকে বিভিন্ন অফিসিয়ালি কাজকর্ম আমি আফটার অল এই আছি এই বিউলুর একটি আমার দেখতে হয় তো যাই হোক আমি আমার সব কিছুই মেনটেন করি সেই বিদ্যালয় থেকেই শুরু বর্তমানে এই 3 জন শিক্ষক শিক্ষিকা দিয়ে কি আপনার স্কুল চলে না আমি বলতে গেলে 3 জন দিয়ে হয় না তার কারণ বর্তমানে ছাত্রছাত্রীর উন্নতির জন্য কি চাইতেছেন আমি বর্তমান যে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা দেখে এবং শিক্ষকিয়ার আমার সংকীর্ণতার জন্য আমি ডিপার্টমেন্টের কাছে আমার অনুরোধ থাকবে যে আরও যদি 1-2 জন শিক্ষক নিয়োগ হতে পারে তাহলে আরও উন্নতি আমাদের হতে পারে যে ছাত্রছাত্রীদের সেই ভালোর জন্যই আমরা এই দাবিটা ক্লাসরুম কয়টা আপনার এখানে আমাদের 5টা ক্লাসরুম প্রাসটাতে কাজ হইতেছে হ্যাঁ আপনি সহকারী কি 3 জন স্কুলে আমি সহকারী 3 জন আপনি কোনো দায়িত্বে যদি চলে যান অন্য কোনো কাজে 2 জন দিয়ে স্কুল চলে আমি অন্য দায়িত্ব বিশেষ করে আমি বিদ্যালয় সেরে বিদ্যালয় টাইম মেনটেন করে আমি অন্য কাজ করি না ধরুন আপনি আজকে আসলেন না বা আপনার স্কুলে কোনো দিদিমণি আসতো না আজকে ছুটি নিল তাহলে তো 2 জন দিয়ে স্কুল চলবে অবশ্যই সে 2 জন দিয়েই স্কুল চলে কোন স্কুলটা এটা হরিশনগর নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয় কোন বিধানসভা এটা কমলাসাগর বিধানসভা কি নাম আপনার আমার নাম প্রদীপ কুমার সাহা কি দায়িত্বে আছেন আমি এইচএম इस रथ यात्रा के पावन अवसर पर स्वर्ण कमल ज्वेलर्स लेकर आया है स्वर्ण वर्षा 1 जुलाई से 25 जुलाई तक अपना पुराना गोल्ड उसकी प्योरिटी के हिसाब से कंप्लीट वैल्यू पर एक्सचेंज कीजिए पाइए गोल्ड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 30% ऑफ और डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 100% ऑफ हर परचेज पर अशोर्ड गिफ्ट्स भी और सिर्फ बिल अमाउंट का 25% पे करके अपना गोल्ड रेट आज ही बुक कीजिए तो इस रथ यात्रा खुशियों के साथ बचतों की भी हो स्वर्ण वर्षा स्वर्ण कमल ज्वेलर्स विश्वास गुणवत्ता और बेहतरीन डिजाइन का नाम टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লং তরাইবে লং তরাই সরষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই আহা লং তরাই